हेलो फ्रेंड, आज आम बिल को बाछवाई आसीचु। मो छिंडा ड्रेसटा नहीं कि पड़े एते बड़ बड़ घास होइछि। घास दिया होइथला तो अभी घास होइछि। एटी आमे भीम धान चाष करछु। ए हाइब्रिड रो तो बाल्टलर रे दूध से तो सा करथिलु आ रोइथिलु। आम तो केनाल पानी सब बड़े आसे, बड़े पानी रुहे। तो धान तो भल होइछि, घास भी अधिका होइछि। औषध मारा होइथला हेले भी घास होइछि। देखबा केमती होउछि गछ तो इना भल होइछि। धान हेले देखबा थरे केमती होउछि। देखो एठी केंती कंकड़ा बाहरुचंती एगा एडा से माछो भी अछंती, गेंढा भी सबु अछंती। एडा एडा गोटे छोट कंकड़ाटा एटा इरे गोटे माछ पड़ेला। इटा माछ इटा पड़ेला। इटा एगुड़ा देख पान पतर एमती देखा जाउछि, किंतु घास गुड़ा एगा आमे कहूँ पान पतर घास। घास मरा औषध दिया रुआ समय तथापि तो घास बाहरी गला। तथापि बहुत घास होगा देखुन केते बड़ बड़ होइछि। देखो गेंडा भी मिलुछंती। एमती का गेंडा बड़ गेंडा भी अछंती जे आज पूजा राणी पूरा गेंडा खुलेबार व्यस्त। आज बोधे बहुत गेंडा खुलेब। संध्या बेलू गेंडा झोल खाइबू। बिलर सब औषध दिया होची दानादार फानादार सब दिया होची तो नहले केते गेंडा केते कंकड़ा धरी धरी थकी जीवो। एबे हमें पाची सारलु भात खाइबू। जगाटा केमिति लगुच कमेंट रे निहाती जनइबे। आमको तो बहुत सुंदर लगुच। मैडम एथर सार बिछवा आरंभ करदेला। देखा वर्षा आसबार तो बहुत संभावना अच्छे। एबे आम निनी कारीगरी है बहुत बड़ कारीगरी। देखा कौन बनाऊ सब नौ लुक झियो के झियो किटा तर किटा चुट्टी चुट्टी
କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ମରିଗଲା ନା କ'ଣ? ହୁଁ ଏ ଭଗବାନ ପୋକ ଅଛି ପୋକ ଅଛି ହୁଁ ପୋକ ଅଛି ପୋକ ହଁ କୋଉ ପୋକ ହଁ କୋଉ ପୋକ ଗୋଟେ ଆଙ୍କି ରହୁଛି ହଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍କି ରହୁଛି ମରିଯିବା ବାହାରିଗଲା ଭରିଗଲା କାହିଁକି କ'ଣ କରିବୁ ଖାଇବୁ ଏଠି ଥିଲା ପଡ଼ିକି ଖାଇବୁ ନା 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 ଇଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଠିଗଲା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି এটা তাଙ୍କର କାନଟା ଏଇଟା କାନ କାଇଁ କାନ କାଇଁ ଏଇଟା କାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇଟା ତ ପାଟିଟା ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି ଆଉ ଏଇଟା ତାର ନାକଟିଆ କୋଉଟା ଏଟା ନାକଟା ଦୁଇଟି ନାକ ଗଣେଶ ବନଉନୁ ଗଣେଶ ହଁ ବନେଇବି ଗଣେଶ କିନ୍ତୁ ଏକ ଝିଅ ବନାଉଛି ଏଥର ମୁଁ ଝିଅ ବନାଉଛି ଝିଅ ବନଉଛ ହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେଇପାଇଁ ପରେ ନା ପୁଅ ବନେଇବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଏଥର ଟିକେ ବଡ଼ ଝିଅ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି ପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଝିଅ ବନେଇବି ଆଉ ଛୋଟ ପୁଅ ଏଟାର ତା ହାତଟା ତାର ଆଖି କାହିଁ ଆଖି ଏଟା ତାର ଆଖିଟା ମୋର ହାତରୁ ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ବାହାର କରିଦିଅ ନା ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ବାହାର କରିଦିଅ এইটা বাহার করে দিয়ে না বাহার করে দিও না এটা কি ভিজিলা এটা ভিজি সন্ধ্যা হয়ে গলানি না হ্যাঁ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ମନକୁ ଯଦି ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ ତ ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ବହୁତ ଦୂର ପାଖାପାଖି ଏଠୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବାଏ ବାଏ।